Orang-orang bini semangkin para rabu angkui sedang genteng semalam laki-laki nah yang kui tinggal entar keluar, entar ke pasar, entar ke aresen, entar ke onjengan, ting bedepok compon apa yang diperuntukkan untuk suaminya. Beda jangan wah, hari laki nih bukan saya ngucak le. Beda, kadang beda mungkin mungero. Allah, ben saya nggak boleh ruku le, ruku. Mulai koning ro mulai pole yu cok dari pote dulu koning kadang make ker pas anan ngucak bu rukune jila ker bu melera apa bu aba lah cong are mas kabin apaan make mas kabin mun ker para rabu para undangan sesangat abdinah amul jaaki. Alhamdulillah patot cek sangga dak asokor dak kapetan kaula ajunan seteje kak dinto para rabu malam are mangken kak dinto tak terasa beten kaula ajunan kak dinto paringin setong kekuatan sareng Gusti Allah kaangkui along polong apol kompol nang kak dinto tempat insyaallah barokah amin. Napa barokah kak dinto para rabu mak di setiap pepanggian di setiap pertemuan melolo mandaran barokah napa barokah mahiyal barokah kak dinto para rabu jundun khafi min junudillahi ta'ala yursiluha liman yasha pasukan Gusti Allah sesamar tak bisa ketale kalaban paninggal seekerem sareng Gusti Allah dek ka atena beten kaula ajunan seteje kak dinto ka angkui ngelakonin setong hal kebagusan ben bila barokah kak dinto para rabu idza halat fil malih nalekana barokah kak dinto hinggap enang arta enang jabatan enang obeng enang panponapan sebenarnya tunya misalnya beten enang obeng kathrotuhu maka obeng kak dinto bekal terasa akan banyak meskipun sedikit. Sekat ebu keng bisa yang kui dua bi keluarga. Sekat ebu bisa yang kui pamale anu na ana, pamale bunga ana, pamale pentola ana, pamale pon apa kodunga raji. Neka barokah. Wa idza halat fil waladi aslahtuhu. Benalekan na barokah kak dinto para rabu hinggap enang anak poto na beten kaula ajunan seteja aslahtuhu maka potra-potranya beten kaula ajunan seteja bekal dadi potra sesoleh tor soleha. Wa idza halat fil waqti umratuhu benalekan na barokah kak dinto bede enang bekto umratuhu bekal lancang umur beten kaula ajunan. Wa idza halat fil qalbi as'adatuhu benalekan na barokah kak dinto hinggap enang ate na beten kaula ajunan seteja maka bekal tidak ada prasangka seburuk tak apa ngerasa gelisah tak apa ngerasa galau rasana nang ate kun karosan nang malolo teti malam are mangken kak dinto ananda aki salair na panjenengan seneng seteja menang kapol kompol sareng para masyayikh ngamberi syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le kak dinto para rabu beten kaula ajunan seteja hadir dek kak dinto tempat dalam keadaan sehat kak dinto termasuk pelean pelek na Gusti Allah meskipun bade segelintir orang kak dinto tak pate sehat bagian posepon pas abesaki patojo corak miring corak muncur corak ningkong ya kula tak napang pak. Lekadin to para rabu panjenengan corak asela corak ningkong minang kakeng nyilo kapi tagi bukit nyungronyo seteje tagi nyungronyo na panjenengan para rabu nyilo na panjenengan sobung balesen lain angin surga epon Gusti Allah amin. Karena al jaza min jinsil amal bebelis na kaula ajunan seteje kak dinto tergantung na pecan kalakok na mun kalako na bagus maka belisnya swarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Beten kaula ajunan seteje kak dinto para rabu minangka tero tak tero tetia orang pelek na Gusti Allah. Pak aja tero tak tero. Ken gede gula kita amare kembung ning lem ate dari ki puru gara-gara ya ayah.
Gula nahan aku lo dari Gibur. Ternyata orang pelumpungan andi beda penggantina Inul Deratis taruh. Apa kan? Ya Allah. Nah, coba saya budi oning kasih ada ya. Coba mancing ut. Allah. Ut. Beuni acara di megoyangan aja. Gue lagi buru atanya ke beliau orang nggak aman ya kan. Ternyata orang yang bunuh hubungan gue tak asing pola na gula. Ut jawab kada acara di mabaan jadi ut. Acara TV kan itu. Allah. Cok tele ujung sing ngebor ke bebo tadi gelo. Kayak ini kenyaman makin ngebor, makin aku yang nggak Inul Deratis ta. Beda saya beri, oh bang dia bor. Mun gula panam biasa akal vokal bor mengebor siapa beri? Itu nyaman gire mun dak iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bergi puru berarabu anyanyi Indonesia Raya gule ngari berin ngesen pengajian enang mahasiswa IAIN ngesen pengajian nang mahasiswa sebelum nyanyi Indonesia Raya ini kebudi intro nah belajar ya tak asa kecil ini kok gula nyanyi ke TV Indonesia tanah airku selain sepadahal musiknya lamunnya loh tapi gula uang matu wadah nih kak saya hanya mengau ut ki puru saya aja dairo aro nang dair ya nang gitu gula nyanyi meranying perarabu gula nang ateh saya pikir ternyata mereka mahasiswa ben warga setempat ya tadi si apa lah nyanyian Indonesia kapan lemare intro lemare musik setepak la siapa ki pas anyanyi kapi Indonesia engkau ki puru anyanyi ke TV can. Jadi gue mikir haram kok todus. Canang kok masang ku ada siapa lem kok nyanyi ke TV. Ternyata kan kita ada pak kes nyanyi. Allahumma sholli ala Muhammad. Para Rabu sesangat abdinah amul jaki. Dimin enang zaman telok hijriah kak dinto beda setong ulama. Ulama Kak Dinto satu-satunya yang menemukan konsep ma'rifatullah ben beliau Kak Dinto pernah eyokom selama Pak Poroware Pak Polo malam gara-gara andi konsep ma'rifatullah eneng zaman Abbasiyah asmana Kak Dinto para Rabu Zunnuna al-Misri beliau Kak Dinto waliyun min awliya illah termasuk kekasih Gusti Allah. Setong ketika para Rabu beda orang aja habis ke Dunun al-Misri. Kak Dinto saya nyerita aki Abul Lais As-Samarqandi sahibu Tanbihul Ghafilin. Si andi gelar mufassir bin al-faqih. Wakil alid Dunun beda orang aja habis apa nikah? Cabis pemator. Pas atanya siapa nikah ke Dunun al-Misri. Mata ya'lamur rajulu annahu min safwatillahi ta'ala yakni min khawasihi alladzina astafahumullahu ta'ala. Jago ongguan bentak tahu. Artinya siapa nikah para Rabu? Bila orang Kak Dinto bisa introspeksi aben bahwasanya aben Kak Dinto napa termasuk orang pelek na Allah napa punten. Terus para Rabu jawab sareng Dunun al-Misri Kak Dinto. Kalaban ngangkui kalimat ya arif karena ki puru si atanya kan dek nikah mata ya lam ngangkui kalimat ya lam pas jawab sarang Dunun al-Misri ngangkui kalimat ya arif apa napa sebab karena al ilmu Kak Dinto al idraku bil kulliyat ngauningin setejen mun ko ca ilmu mun mata ya lam mun al irfan Kak Dinto al idraku bil juz'iyat ngauningi sebagian
Makanya apabila beda orang beda kabulil Gusti Allah si andi pangkat kenal ke Gusti Allah, Kak Dinto tak pernah paringi titel al-alim billah, mestene ngakui al-arif billah. Contohnya Kiai Ja'far bin Abdul Wahid Gersempal mursyid Thariqah Naqsabandiyah. Gula nika termasuk penganut Thariqah Naqsabandiyah yang nerok bobong. Lah Kak Dinto gelar pun apa? Al-arif billah Kiai Abdul Wahid, al-arif billah Kiai Hasyim Asy'ari, al-arif billah Kiai Abdul Ghani guru sekumpul Martapura. Andi gelar al-arif billah karena apa sebab tade ceritana orang Kak Dinto bisa ngoningin Gusti Allah kalaben kasatejeuna mestena kun karo sebagian. Le jawab para Arabu sareng Dunun al-Misri pertanyaan orang Kak Dinto sagala ya'rifu dzalika bi arba'ati asya. Beenjri bisa tahu cek beenjri apa orang pelek na Gusti Allah apa benih bisa tahu kalaben 4 parka. Sepertama karena Kak Dinto kalimat tengah ku ya'rif nega bisa jadi bener satu aja nah bisa jadi kun sebagian nega bener. Mantaran si 4 Kak Dinto beten kaula ajunan seteja bisa ngalakon amin. Saeng kena pas bisa teti orang-orang pelek na Gusti Allah amin. Sepertama para Arabu idza tarakar roha au idza khala'ar roha. Cepon Dunan al-Misri Banjri bisa tahu banjir apa termasuk orang-orang pelek di Gusti Allah enalekana banjri ya lebur aning kel istirahat canreng pelumpungan takman menyaman odi nang alam tuh kan makanya bersetong ulama madhabu la rohata lil mu'min illa fil jannah tak ada kata-kata istirahat aning angin nang swargana epon Gusti Allah. Lekak dinto para Arabu mun gule benempian tero dia orang-orang pelek la Gusti Allah ceknya banyak istirahat ceknya banyak asaren ceknya banyak tedung bahkan Bayuti Ulumul Qura pernah madhabu gule ngiding dari alumni Qura orang jadi kelar melak dari malam ke pagi yak tena tak usah adikir tak usah tahajud tak usah ngaji Quran kemelaan paningal dari siang dari malam sampai pagi bekal tetia orang semulja amin mun gule penampian bu ngerok saran ben munyin desel Allahumma sholli ala Muhammad. Ladati kau tulis so para Arabu mentero tetia orang-orang pelek na Gusti Allah kaula ajunan kadin to kau tulis so dalam artian ngalakonin hal-hal kebagusan. Panjenengan orang pelumpungan contohnya alakoh kaangkui anak fakain putra alakoh kaangkui anak fakain anak toko tak ngakang toko anak tak pada ben selain kak dinto termasuk akon lalakon sesai karena semakin kak dinto para Arabu banyak le kehidupan si palsu can made aja nyaman abeen yayu nyaman abeen ka motor banyak roman raja tan di otang ka padahal otang abuluh nyaman ambian razurur mobil penonjangan abobe kadang ngangkui ras kadang ngangkui Avanza ding saper wa angko nginjem engkau mun ngangkui sepeda riberin onjengan ke bedung bulan esok eromanika andi sepeda Supra andi sepeda bebek karen kuner karen lambor siapa nyepem prempen loa le gule ngangkui sepeda ngak nih kentar ke onjengan para Arabu mak corak todus jang gule parkir pabeg jauh bi gule parkir ke talon cok munyi rame bon acara lengan tangan bian sabe eneng kir talon masuk gula pas cantuan rumah nah kak dimma kendaraan nah bode tikel pemasok kak dinto lah pak polong ben selain nikah pun sedia aki ben selain ampun mari parkir tibi boleh bude tikel ampun tori pemasok ampun tori pon masuk gula pon berarabu buktana gula pon ngis gini kan ngis gula depak pertengahan gula abidatu hari pas sepeda tang di beriadaan dining sepeda nah mantar ke pelat nomor tada saya pe budi cotot
Kayak gula semangkin tak ngangkui gini kok gula minta ater ke kancaki buru Arab apa jangan ben mata ngangkui sepeda bebek por senilang coplak. Aduh, Allahumma sholli ala Muhammad. Allah gula yang kuye eman. Jawal karen gona. Terus dah terus. Lekadin to prarabu boleh. Kehidupan semakin banyak kehidupan palsu secan orang nyaman kak itu ternyata tak ada apa. Can gula sebeda nih kan lepas sokoren pon. Gula yakin orang-orang belum puan ngak panjenengan nih kak. Le nih kesenyaman deh. Tak si gengsi ruang. Kapan le beda? Tak ada. Pas beda penyakit PMK ngak riberin. Cap orang belum pungan kapan beda acara. Pola beris tanda kok umbi kok sapi ya bedina. Kepengkir bi sekanjana. Ayah tanda ben. Tanda kok becik PMK penyakit mulut dan kuku di marina pola beda boleh tanda ini kan tanda apa tanda yang belum bungan yuk apa gemet pas kapan lemar ngakan ngabi hidup kok pas derap beda boleh aduh karena apa lekadin to perarap oh latin bagian sekor nyokor kemudian are rokon bagian sepo pas tanyaki rokok apa sih rokok jadi ya wah obat ada bisa dengar tanya tanya kira kau apa ding biar nom ada rokok berokok cong berokok di arah mana ban oleh telok lencer kok si tong kita mari cong mada nih kono mate mololo tang dia cong mamang kan rokok barokah ben panjenengan boleh yu gula apa senaga panjenengan tak usah nama maronaro tetireng bini le sogok Mas, engkau terus nganggu ya mas, ngading matemur mas. Tak asetong, tak akun selok mas. Mun ben kelar geleng mas. Dua apa? Cak gue tinggal setiap pengajian, kayak mana kantor sobung. Setiap pengajian, cak makin neng ewar luar tau jeng wah kepai. Bener. Ih tau jeng jenis pekatas deh ya. Can saya setion, mana mata karo. Padahal si atong cerontong roh emas mele pelumbungan. Mas congo. Allahumma sholli ala Muhammad. Benembian boleh yuk, gula abasan ke panjenengan karena benyaan bagian binian ya. Saya laki rimaan dia. Aja geroma. Mandaron saya laki mandaron apa saja nih banyak juga nih kanto. Embian tantuna tero tak tero dadi orang bini sesoleh ayo. Mun tero senga kodung jadi lecek pelocot make beda roman. Mun beda war mun po compon roma top tak pon apa. Ting beda luar wasala roma rok celen pas kodung kak buka. Keng mun panjenengan pas depak ke mana Habib Abdullah bin Thalib al-Attos bu. Are ada kemariu. Timin beda asmana Habib Abdullah bin Thalib al-Attos kadin to. Mana belente ngabesaki anan belente setiap beda orang saya orang bini saya tak kodungan bi Habib Thalib bin Abdullah al-Attos kadin to prarabu ekala tong gede pentongaki kecil deke syaitona setan bini bu anjir ya setan bini bu anjir le kadin to prarabu setong bek to beda anak jenderal belente lebet akan orang anan Belanda ada tak kodungan pakaian dulu itu sama seperti halnya sekarang nih kayak kocak daster lorosan ke baba dah lagi ke perarabu pas ketemu ben Habib Abdullah bin Thalib al-Attos ngetela Habib Thalib bin al-Attos pentong anan Belanda anan jenderal jendar bucor seanya macetak peleman kecompon papi betak iya ngulok apa mun ring belentut ngulok dedi dak yurwa arah apa beuna can jenderal lah engko pentong biar orang ya cetak pebucor langsung iki buka masake ceuy saanya macetak pas eta nyaki siapa si mentong ben wa orang ngadisaki buru agamisan pote esare para rabu esare oh Habib Abdullah bin Thalib al-Attos merintah pasukannya kadin to para Arabu jenderal mayu kentara Habib Thalib bin Abdullah al-Attos ya
satein aja. Ekentarin jenderal ben para pasukannya dobrak saatnya Roman Habib Thalib kan tuh. Biar keluar. Ternyata pasukan-pasukan Habib pasukan-pasukannya jenderal Kak Dinto buru. Tak jadi apa-apa keluar macan di dalam. Khodam. Le Kak Dinto perarabu pas mator Kak Dinto saatnya berjenderal ke anan semare pentong bi Habib. Lalabing banyak le bedak di sepole. La ana apa pak empon la tini kita le berdisa mun ben biasa le berdisa le bedek deje coba ben laku le bedek lau mun tara keluar kelaku na prarabu le beres anya macetak are pas anan jendal le bedek lau pole kentara keluar entar shopping ruah lambe tak ada sopi je tak bisa cek out di rumah sia le kadin tu prarabu le bedek lau masya Allah napa sih terjadi tepangki pole ben Habib. Duh, ada tak boleh. Gara-gara ngitek pikiran sekoni, saya hanya makelampina noni, saya hanya menak kelampina anan belenter, saya nggak ada teripah yang kak eko kodong deh. Le ternyata prarabu apa yang terjadi? Anan belenter tak jadi pentong bi Habib. Arapa? Habib peburu. Arapa polana? Pulong. Allah. Jadi lakar laeng kiongkuan monreng bini ini kan lakar la serem ternyata. Jadi embian gula benembian ini kesalah menilai perempuan yang lemah lembut. Mun kadung pada iro siapa tak buru. Ya tak tahu monreng bulumpungan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ben boleh yu panjenengan terus orang bini soleh tazurruhu idza nadhar wa tuti'uhu idza amar mun yolatin bi karakan rebi kelaki na beun seneng apa sih emalaki lakin mulai dari kodong kelampi rok bencem sama macam mun beda compon ro angkui orang-orang bini samangken para rabu angkui sedang ganteng sama laki lakin yang kui tinggal entar keluar entar ke pasar entar ke aresen entar ke onjengan ting beda pok compon apa yang diperuntukkan untuk suaminya? Beda jangan wah. Hari lagi nih bukan saya ngucap le. Beda, kadang beda mungkin mungero. Allah, ben saya nggak boleh. Ruku le, ruku mulai koning, romele pole you. Cek dari pote dulu koning. Kadang makai ker pas anan ngucap bu. Rukuna jila ker bu melera apa bu aba lacong are mas kabin apaan maki mas kabin mun ker Allahumma sholli ala Muhammad para rabu sesangat abdinah amul jaki jadi ngak nikah wa tuti'uhu idza amar bener yang bini kading ku saya ngak apa saya perintah bilah kin usah atoro ucap mun bilah kin suruh gentang ro banjeu napang yu dari madar setuju ben abin nih abot abin nih ban oh iya man pola berdesa daftar membuka pembukaan baru nih kah pendaftaran baru UUD kita abin nih jangan Allahumma sholli ala Muhammad le panjenengan juga pak tantonya orang bini nih tak mau dipersalahkan terus dibukanya orang bini si anu terus tadi orang bini sesoleh tak oleh ini tak oleh itu panjenengan mun tadi orang laki sengak tadi orang laki sesoleh orang laki sesoleh Kak Dinto para rabu wahai kaum bapak manistaro syai'an li iyadihi Kak Dinto enalekan panjenengan keluar dari pok compoon entar kapan kapan peleman aja kelopain melepapon apa sepas ebeki aki kerajin harus pon apa ale oleh wagabini nah kita kakun karo skincare ayo. Dari masa setuju binian. Marah nang. Mun panjenengan pun keluar para Arabu pas ale kerajina hatallahu dunubahu sab'ina sanatan. Sapurah dusan na 70 tahun. Aduh, terus sapurah dusan na. Mun keluar je kelopain maleleol. Oleh mak nyaman lora aja. Ai iya you oleh. Ben panjenengan paca tanda-tanda orang laki sesoleh ning rumah tangga Kak Dinto para rabu di antaranya usaha romantis kerajina.
Mun ngolok nyaman rujuk mun ati kanan cek olok nyaman. Olok apa deh iya sayang deh iya adek deh iya. Wah besti apa ban ut. Iya aja. Kamu lah yang memviralkan Besti beliau. Besti terkenal di mana-mana. Ding sengode ding sekoros apa? Meledak ke bunga. Tahu kan? Masogi ke dina. Cok ke Jakarta ada Pak meledak ke bum masa ke Pelumpungan tak ada Pak. Taser ya. Aduh. Tahun. Samangten kamun kabodan Masya Allah. Gue lagi pura nyanyi. Ambo cendir taser marin ud. Anyanyi Indonesia merdeka gitu. Indonesia itu Prarabu memang merdeka dari 1945 memang sudah merdeka, tapi kenyataannya hakikatnya sekarang Indonesia bagian nak kena nguden mobil khusus ni tak merdeka le. Perpane jajah, napa saya jajah benih tembak benih bom di orang Prarabu jajah pemikiran. Capo fashion week setiaro, ambo tak tahu ke fashion week yang Pelumpungan tak update. Capo jejero selebeu. Udah deh iya nih. Pon. Nanti orang laki sesoleh nih Pak, saya ngak peperhatian kerajin. Mun ngak misalnya panjenengan contohnya ngak nih Kak. Andi rajinnya mana Siti Aisyah, lakinya nama Abdullah. Abdullah kulaku ketamu yan tetangga. Pahngolok di Siti kebiaki bitang situng di ngocak Siti bude kisah sadul ini kita contoh ngani kancing Nabi menyontohkan dengan panggilan-panggilan yang romantis. Panjenengan Pak akan ngolok ale sekalian baik kerajin hari kencirnya dupolo ngolok ale ngunduk ale le bah duga ale montelok ale luru kunjurun kapi Pak sing apa romantis Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi pertama montro teti orang-orang pelek na Gusti Allah kak dinto kotu nya benya istirahat dalam artian semangat kaangkui ngelakoni kesayan kaangkui ke Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus. Iya terus kan tak langsung lobar kok orang. Jangan bulkan kibur lang bala. Engkau tadi ada entos. Makin lobar kalau dibelas mayu. Cocok, iya ban cocok ya anak gue mikir kan tak ujung ya tos ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 2 mentrodati orang-orang pelene Gusti Allah kadito Prarabu wa a'ta minal maujud. Apa sebab mun kapar lebih orang lain, mun kapar lebih boleh tetangga selain are beki. Beki mun kapar lo kok paloriana la beki deh. Ayo kor bini naga. Mak bede iya na Pelumpungan. Bede kitabnya mana As-Syama'il. Gusti Kanjeng Nabi kan itu nang kitab gini kak beda siapa nih kak? Gusti Kanjeng Nabi perpanangan nembi bedemuson na lebet esatiin. Pasti hanya memuson Gusti Rasulullah kak dinto Prarabu ngulatin kambian Rasulullah ngulatin mantik. Periksahanin bi Rasulullah. Napa mbian mak besar-besaran kambian gula teroki. Iya Muhammad kok tero. Nikah pondut. Re Rasulullah lo. Sekelas muson nah kapan le kapan lo pondut. Apa yang terjadi? Kalah Pak Empak saya membi musuh Rasulullah kadin toh pas giring depak ke Mekah dan nika. Orang-orang Mekah, maju noro agama Muhammad pelak. Keluar orang Mekah saja nak. Pelak derem. Agama nang koban bandre agama na dari nenek moyang sebelum mama paharo noro agama Muhammad. Muhammad pelak are bukti nang kolembi Pak Empak. Iya Kang. Iya maju mangkat ke Muhammad. Lu kalian tak pernah budu mata atau dus Jepun betul kau. Ni kamu sona kelar eberi nembi sekelas moso. Gue lepas nembian. Coba rah. Derma
Ba beri amun pas asomo so karo pas beri. Ya tak beri. Tak bisa ai popo can apa nasi popo ka. Allahumma sholli ala Muhammad. Lewangkana para Arabu yang dalam Al-Qur'an kadin to wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Kesimpulan yang tafsirna kadin to mun beda orang re cere are beulis kalaban lampe. Orang-orang dimin saben malam Jumat orang-orang kona para Arabu aka sedekah mun malam Jumat teka akun ke rumah keluar gedeng. Teka akun ke rumah keluar pon apa sih beda kopi ate beki mun malam Jumat. Orang setia, de apa? Apa boleh saya tinggal panenan osom bego, osom padi, osom jagung. Kapan le panen jagung langsung jual. Mun orang-orang dimin begi para Arabu ke tokoh masyarakat. Kan segi buru, cepon tebun ke pausan ke buru. Mun letak cocok petraan maka makaina kesap mun setia. Ya kan punya makai ros kecuali para beliau. Enggak senego mikir kan koros. Gula nega malete temu koros gula sampai akal aja gitu dengan nega. Ajubaan ben aku jasket malete temu cek koros. Keng gula make koros tak anu tak pas. Ya Allah mak mai paringi koros gula punten. Cek make koros kok genteng. Iya kan kalah ke genteng na ucoran. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetes nomor 2 kadin to para Arabu sehingga wa aqo minal maujud palam be apa sih kapar lebih ada orang begi nika pas nomor 3 monterote tiang orang-orang pelek na Gusti Allah Arya wa ahabba sukutul manzilah lebur mun aben ketika nabi orang lain duda mak nerok kalau mak ke kampung cita akhir jadi apa duda mak aja bentak atau apa duda mak aja bentak bisa apa le abah ni kata apa ke lebur ya Allah lebur kemun gula benem panjenengan seteja kadun tu pada ni kebi orang lain pekil tak pekil bepekil para Arabu wah torkop ya no yang kakak wah le kadin tu tak pekil lebur le mun lebur kadin tu berarti tanda-tanda orang kadin tu orang pelekna Gusti Allah tak usahakan manusia para Arabu butombuan Quran di sifat tawadu cepon hikam istilahnya humul kadin tu bekal yang ka aterejet sareng Gusti Allah buktena apa samangkah bungkana samangkah bede tor kadang tete abu bungkana kapan le pa abu sareng Gusti Allah abu juraja Arya sama kare keng todus ku lagi pura sing akan tadi sing akan selain lekan semangka Prabu ki kene bungkana bade bebe keng andi tawadu Gusti Allah andi sifat dumul andi sifat tawadu pamulja kapan semangka abu jual ke pasar ya lawan orang metek on lawan yempen sabe ka kekeranceng buah lebet pickup teh pak bengkang lamain ngangkui apa rohnya mana teremian apa sebab tak kok beler wa geng leni kamu tawadu para Arabu ai muljaki sareng Gusti Allah tak usahakeun orang wa buan ini bisa mulja mun tak tawadu mun sombong tak usahakeun orang kan bungkanan nyiur mun tak teleteki bede nyiur abu tak ada paling enten mandiri sedayan gule benembian ni kita tak aduk kemana jengmu usaha naik pakun nih kak ini kamu nyor otiaki beda orang ngelak nyor sepas pan sopan wah berlebur pah nalar dia ke atas depak ke atas kue kala olah oni nggak samang kepunten opah ngelak are irus doros dia tebuk beda sing ngangke bebe tak ada sangger mak potong buk tebuk mau geger di atas ke bawah mereka di tempat saya sambil ke compon ya toraki kerajina le ya kebayi jajan le kebayi apa kak jajan ding kolom mak kampung deki le kebayi jajan dia otak kebayi pate otak kebayi sampil pas madebu rajina gula ki sehat kak gula make tak ratin enggak sehari ini gula ki beres apa dia melek tampung kade nyor kombi kade
Kombi prarabu bilakan kombi tut. Mare kombi apakah anu nyiur nih ka ampon mare. Penderitaan sebuah nyiur nih ka ampon mare. Tidak prarabu. Apa yuk mak geleng aja yuk. Aduh. Ben lebur ke si akile ngarwa. Penderitaan nyur kita mare prarabu mare tampung mare seksek mare kapeka nika paski parok irus dorus bisa dunggodung mes wah ternyata orang bini yang dikenal lembut lebih kejam daripada laki-laki. Allahumma sholli ala Muhammad. Si kecewa dan bapak. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus nika kurang sokoni Pak puluh 5 menit ya bon gula tak abit pak lah lebet torekat singkat boy kipuru pertama apa yang kipuru idza tarokar roha bila orang lebur anikel istirahat bensin nomor 2 wa aqta minal maujud apa kapan lebih orang bagi nomor 3 kadin topan apa kipuru wa ahabbah sukutul manzilah mun derajat bi orang lain perendaaki abaan jen lebur takil pekil seterakhir wastawa indahul mahmadatah wal madammah bedo orang beci bedo orang muci aben eneng atena andi sifat bodo amat ya lembi orang tak raja kopeng nabi orang tak sakit ate beda orang belumpungan mun nabi orang lain panjenengan tak sakit ate sakit kocak coba boy tak terima ya alam bi orang bunga tor kadang. Jadi kadang to tanda-tanda orang pelen Gusti Allah para rabu mun tak pegel mun poci tak raja ate.